কালীঘাটে পুজো দিয়ে বাংলার মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা কঙ্গনা রানাউতের। মা আদ্যাশক্তি মহামায়ার কাছে বাংলার পরিত্রাণ, শান্তি ও সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করলেন বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউত। মঙ্গলবার দুপুরে কালীঘাট কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরিয়ে তিনি এই বার্তা দেন। মন্দির থেকে বেরিয়ে কঙ্গনা রানাউত বলেন, মা আদ্যাশক্তি মহামায়ার কাছে বাংলার পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেছি, বাংলার মা বোনেদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করেছি। বিজেপির অমৃতকাল এবার বাংলায় হোক, বাংলার কল্যাণ হোক, মা সবার কল্যাণ করুক। নির্বাচনের আবহে তার এই বার্তা বিজেপির পক্ষ থেকে বাংলায় ইতিবাচক পরিবর্তনের আহ্বান বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। এদিন কালীঘাট কালী মন্দিরে তার পুজো দেওয়াকে কেন্দ্র করে ভক্তদের মধ্যেও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। हमने माँ शक्ति की मैं हमेशा से उपासक रही हूँ और आज माँ काली का मुझे दर्शन करने का बुलावा आया, तो मैंने निश्चय ही पूरे देश के लिए, खासकर बंगाल की जनता के कल्याण के लिए, अमृतकाल के लिए यहाँ प्रार्थना की। और खासकर जो बंगाल की बेटियाँ हैं, बंगाल की महिलाएं हैं, जिन्हें मैंने कहा कि उनका उद्धार हो। जो भी यहाँ पर जिस तरह से हमारा जो अमृतकाल जो बीजेपी का हर जगह है, उसके लिए मैंने प्रार्थना की। हमारी बंगाल की बेटियों का, महिलाओं को जो है न्याय मिले और उनका कल्याण हो, ये मैंने खास कर जो है प्रार्थना की। देखिए, माँ जो है सबको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण करे, और सबसे ज़्यादा जो है जो जो हमारी जो बंगाल की जनता है, उनके कल्याण की जो है हमने कामना की। धन्यवाद।